फ्रेंड्स आज गोटे माने नुआ जगह को आसी जो आमर कुआखिया पाखर अच्छी पतरापुर काली तो आसापी जो रास्ताटा अच्छी तो से रास्तार आसिले आ गोटे भल माने गोटे प्रत्यक्ष मंदिर शिव मंदिर से मंदिर को आसचु से मंदिर ना हूँ जो खराखिया मंदिर आज से अच्छी आज जो माने मोर जड़े आमर से जो म्यूजिक डायरेक्टर जे सुपाली को बहुत समय से भारी भल पाती म्यूजिक कंपोजर रे से बहुत गीत जो जेबे तो नजर गीत जहाँ जहाँ भी गीत भी सब से गीत सब से गाई से जो से गीत जो म्यूजिक डायरेक्टर से एक्चुअली तांकर गोटे माने पुओर 21 आज से आसतु देखा से मंदिर सब कौन कौन अच्छी मंदिर बहुत माने बढ़िया लगुच माने प्राकृतिक मंदिर जो जदि बेसी डेकोरेशन ना कि बहुत देखो तो सुंदर प्रोग्राम होता स्टेज रे प्रोग्राम होता जे प्रोग्राम ऑलरेडी सरी जाइए लोक मैंने सब बर्तमान प्रोग्राम प्रोग्राम होता प्रोग्राम सरी ये आमर बढ़िया गीत भी बढ़िया गीत गा गीत शुणी आज कौन कौन गीत सब गाइच स्टेज रे गाइली 4-5टा मात्र कहीं देह भल ना कि कौन ठंडा अच्छी तो अच्छा देख ये अच्छा गोटे गीत खाली गोटे पद शुणी आज आज कौ गीत तुम बेसी माने बेसी आज मार्केट नहीं कौ गीतटा आज से गीतटा माने बेसी जानी तो मुँह एमती पापी से सेटा दिलदार दीपक सार जो जो एक्चुअली जो सार आज पुओ 21 जार आज आयोजन हो सुपाली आसा कथा आसी पारानी तार एग्जाम चलती आरी गीत गीत गाई खाली पदे शुणी तो थे पदे नहीं मोर आखि देखि पारु नहीं तोर कला बदन रे देखि पारु नहीं तोर कला बदन दयना तुलसी बास महकुची कहरे कालिया केबे दबु दर्शन माने माने गीत शुणिले लगे जो कहरे कालिया दबु दर्शन जो माने गीतर जो जो माने जो फिलिंग्सटा जो भावटा सेटा एक्चुअली जमती लगे जमती माने सतरे माने जगह जमी माने आसन छाड़ी माने दर्शन देवे से मत लगे गीतटार माने जो भाव भजन ना भजन से जगन्नाथ होती भावर ठाकुर से तेणु उद्देश्य जो गीत ये गाँति बहुत कंठशिल्पी अच्छा गाँति कि कंठे जो गीतटा शुणा जाए जमी लगे जीवंत माने जमी एत लाइफ लगे एत सुंदर शुणा जहाँ भी हो आज 2-3टा खंड गीत मुझे शुणी कि बहुत आज टे व्यस्त थे बाहर टे फोटो काटिक कले गीत तो आप गीत शुणी थे किए जानी पालु ना पुओ किए कौन सुपाली बापा बापा हाँ कि
ସୁପାଲି ସୁପାଲି ଆସିନି ଆଜି ସୁପାଲି ସୁପାଲି ତାର ସେମିଷ୍ଟାର ଚାଲିଛି ଛୁଟି ହେଲା ସେ ମତେ କହୁଥିଲେ କି ମତେ ତ କହିନାହାନ୍ତି ମାନସ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ସେ ଅରୁଣ ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ କେବେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ଗୀତ ଗାଏ ମୁଁ ବି କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ବି କେବେ ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ସେ ସବୁବେଳେ କହିବନି କି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଯେମିତି 2 ଜଣ ଗାଇବୁ କହିଲେ ଆଉ ଦେଖିବା ସେମିତି ସମୟ ଆସୁ ସମୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ କାରଣ ମନ ଥିଲେ ଅଛି କଥାରେ ଅଛି ମନ ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଟା ଆସିବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସେ ସମୟ କୋଉଦିନ ଆସୁଛି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଉ ଖିଆ ପିଆ ହେଇନି ହଁ ମୁଁ ଖାଇଲି ଠିକ ଅଛି ହଉ ଆସୁଛି ହଁ ବାବା ହଁ ତ କଥା ହଉଥିଲେ ମାନେ ସେ ପୁରା ଅରୁଣ ଯୋଉ ଅରୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏମିତି ପାପି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପାପି ନୁହଁ ମାନେ ଗୀତଟା ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ତ କେବେ ବି ପାପି ନୁହଁ କାରଣ ତା କଣ୍ଠରୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯେ ସେ କେତେ ବଢିଆ ଗାଏ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ସେଇଠି ଥାଅ ମନ୍ଦିର ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମନା କରାହେଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଦୟାକରି ପୂଜାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିଷେଧ ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା ଠିକ ହବନି ନମସ୍କାର କରି ପଳେଇବା ଆଉ ତଥାପି ଏଇଠି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ତ ଯେ କେମିତି ସେଇ ଯୋଉ ଦୀପକ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆରାଧ୍ୟ ଛାତ ପଡିବନି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଛାତ ପଡିବନି ନା ଯିଏ କିଏ କରିଛି ଯେ ତାର ଇଏ ନାହିଁ ସେ କରିଚାଲି ମରିଯାଇଛନ୍ତି କମାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ 400 ବର୍ଷ 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଛାତ ପଡିବ ଏବେଟା ପୁନର ମାନେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଛାତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡିନି ଛାତ ପଡିବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ସେଇଆ ହେବ ମୁଁ ସେଠି ଯାହା ବି ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ଜୀବନ ତାପରେ ଏସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆରାଧ୍ୟ କାହିଁ ମାନେ ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଖୋଳା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନାଗସଭା ହେଉଛି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ତାପରେ କାମଟା ସାର୍ ରଞ୍ଜିତ ଫଞ୍ଜିତ ସବୁ ପଳେଇଛି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ବିଦା କରେ ଏ ଗଲେ ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ଏଟା 3 ବର୍ଷ ସବୁ ମାଗଣା କରି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଗାଁ ଗଳସା ଦେଇକି ସେ 5,000 2,000 ଏମିତି ଦେଇକି ସବୁରା ଏଠି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ନୁହଁ ସବୁ ଆଦେଇ ହେଇକି 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଛ ଫଛ ସବୁ ନିଜେ ଏସବୁ ମାଟି ହାଣିକି ସବୁ ଦେଇକି କରିଛି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ରାସ୍ତାଟା ବି ବଢିଆ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ରହୁଥିଲେ ଏଇ ଗଛ ଏଠି ମୁକ ବି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ମୁଁ ରିଆଜ କରେ ଏ ନଥିଲା ମୁଁ ଏଠି ଗୀତ ଏଠି ରିଆଜ କରେ ଖରାବେଳେ ପ୍ରବଳ ନାଗ ସବୁ ବାହାରିଲା ଭିତରେ ଏଠି ଚମ୍ପା ଏଠି ରହୁଥିଲା ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି ରିଆଜ କରୁ କରୁ ଭୋଜି ଭାତ ଏଠି କଲି ମୋର ନୀତି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାପରେ ମନ୍ଦିରର ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଯୋଉଠି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହୁଏ ଯୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ସେଇଟା ସେଟା ଦେଖିବା କେମିତି ତାଙ୍କ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ପୁରା ଦେଖିବା ଆଉ ମାନେ
कही हम कि आउ केमि ये भाग्य आसीबो कि नहीं तेणु खाली जानी था खराखिया मंदिर खराखिया महादेव महादेव शिव मंदिर से कहते ना से ये मंदिर विषय स्टोरी दीपक सार कहते से आसिक प्राक्ट करती मंदिर केमी सब के साप बाहर नाग बाहर आम कहते सब स्टोरी कहते पूरा खरारे महादेव बसचंती हाँ बा पूरा खरा बा से माने जेहेतु ऊपर छात पड़ीनी ना छात पड़ीनी पूरा बा ओपन सेटा छात पड़ीनी पूरा ओपन सेति में खरा माने ये आ एमती आ चली एबे काने सब माने कलेक्शन करके किछि किछि करके ए सब माने आयोजन सब चली सेठी वो चली बहुत बढ़िया लगे बढ़िया माने मंदिर बेड़ा तापर मु सकाळी छुट्टी आसीबा पर्यंत भी आउट क्लियर नथली न्यूज बढ़िया कौन मुहूर्त किसी करे कारण मत क्लियर कट के कहले ना कि सीओ साहब हां कहला कि ना कहला मत क्लियर कट मैसेज देले कि छुट्टी सैंक्शन छुट्टी कैंसिल नेक्स्ट व्लॉग देखाबो सैला कर दे मैसेज है कि मत के किसी कहू